Donc, deuxième cours, c'est la brucellose. Donc, je vais commencer tout la prophylaxie. Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Comme prévention, il faut la pasteurisation du lait et de ses dérivés. Donc, en moins, on porte à ébullition pendant 15 à 20 minutes. Et pour pasteuriser. Donc, le port des gants et des masques lors tout contact avec le bétail, surtout les éleveurs de bétail. Donc, et lavage du main. Donc, port de gants et de masques. Et puis, lavage de main après le contact. Donc, vaccination du bétail et abattage des animaux donc infectés. Il faut les tuer. Abattage et vaccination de bétail. Bien, on passe au traitement. Il y a deux cas de figure. En fait, trois cas de figure. Fait le brucellose. Il y a la brucellose aiguë, donc, et il y a la brucellose focalisée. Il y a plusieurs localisations, donc spondylodicite, sacroïlite, donc neuroméningée, donc les localisations multiples. Donc on va voir tout ça. Et vraiment les deux cas particuliers de l'enfant et de la femme enceinte. Donc on commence par le cas de la brucellose aiguë. Nartil, hachtin, nartil le rifampicine et la doxycycline. Donc rifampicine. Doxycycline. Donc rifampicine c'est 15 mg par kg par jour. كيما شنو كيما الدوز نتاع prophylaxie تاع المناجيت chez l'enfant اللي من 4 mois de 12 ans. Donc commence نشدو قاعدين نشدو نحن بالريفامبيسين 15 mg par kg par jour Péros et la doxycycline كيف Péros à 200 mg par jour. C'est toujours 200-300 اللي حافظوا في الكرات هذوما سوفا. Donc بالنسبه للريفامبيسين c'est le matin à jeun et loin des repas. Il faut insister à ça. بالنسبة للdoxycycline, c'est à 18h, loin des repas, في المغرب avec un grand verre d'eau et éviter la position couchée pendant au moins 1 heure après la prise. Donc doxycycline كثا حاجات باش تقولهم عليها اللي هي تتعطى في المغرب à 18h donc تقولوا تتعطى loin des repas اللي هي ثاني حاجة avec un grand verre d'eau اللي هي ثالث حاجة ورابع حاجة donc اللي هو il doit éviter la position couchée pendant على الأقل ساعة ما يرقدش ما يتكيش أقل ساعة. هذوما الأربع حاجات. ودوري دو تريتمون قداش يقعد ياخذ فيها 6 سيمين معناها شهر ونص ياخذ في الدواء هذا. ريمارك علاش دوكسيسيكلين تتعطى في المغرب على خاطر et d'autre part pour l'éloigner du repas qui diminue donc son absorption خاطر فما compétition مع les protéines في بالي الفازة هكا donc diminue l'absorption باهي وراه هو doxycycline le repas diminue l'absorption تاع الdoxycycline حاجة هكا donc avec un grand verre d'eau علاش et position assise donc pendant 1 heure علاش على خاطر pour éviter donc les ulcérations voilà œsophagiennes donc il est responsable donc doxycycline تعطينا les ulcérations œsophagiennes donc il faut كالش ناخذوها مع كاس ماء كبير وما نتكيوش باش ما يرجعش reflux œsogastrique. On passe les formes focalisées donc on a 1 2 3 4 formes focalisées, soit des lésions multiples, soit endocardite, soit neuroméningée ou bien atteinte neurologique, soit sacroïlite, soit spondylodicite. Mais في spondylodicite, je t'ai doxy rifampicine qui est pendant 6 mois. ماهوش pendant شهر ونص mais 6 شهور. هذه 3 mois, sacroïlite 3 mois. دخلنا في النورومينانجيت يتبدل التريتمون دونك خلينا احنا توا في سبونديلوديسيت في ساكرويليت في نعطي دوكسي ريفامبيسين لي ميم دوز نتاعنا اللي نعرفوهم دونك جوست الشهر يتبدل به نتعداو لوكاليزاسيون نورومينانجي يقعد الريفامبيسين موجود لكن باش ندخلوا حاجه جديده لو كوتريموكسازول اللي هو تريميتوبريم سلفاميتوكسازول به ومعهم البكتريم ولا هو نفسه البكتريم هو الكوتريموكسازول اللي هو تريميتوبريم والسلفاميتوكسازول هو سي لو بكتريم سي لو فامو بكتريم à 2 comprimés fois 3 par jour donc 2 comprimés de bactrie fois 3 par jour donc 6 comprimés الكل في الكل et avec la corticothérapie s'il y a une compression médulaire donc une corticothérapie décompressive à dose de 0,4 c'est la dose donc 0,4 اللي هي ماهيش 0,6 0,4 الاخرى وين شفناها قبل curious في بالي في المناجيت في المناجيت tuberculeuse 0,4 هاي في
méningite tuberculeuse. Donc نعطيوها corticothérapie décompressif, la compression médulaire 0,4 mg par kg par jour pendant 15 jours. Kif donc les 15 jours قعدنا ناخذ corticothérapie 15 jours. Voilà. Dexaméthasone. En cas d'endocardite, donc نرجعوا l'association Golden نتاعنا اللي هي doxyrifa, donc 215 qui la rada, Péros, et بهذوما pendant 3 mois, voire plus 1 an, يقعدوا حتى عام. donc من 3 شهور للعام كيما الساكرويليت، اما اكثر من 3 شهور ما يوصلوا حتى العام. وشكون زدنا معاهم لو جينتا pendant 21 jours. شوف لنا زدنا بكري 7 ايام باش وقفناه في الاستيريوز وفي شكون اللي خلعتيني احنا باغ الاستيريوز جينتا. شوف لازم اتفكر في بيعطيك وهف هاكا جينتا يتعطى في الاستيريا ويتعطى في الشيرشيا كولي. دخلنا الجينتا دخل في الاستيريوز وفي الشيرشيا كولي هذاك هو. ارجع روتور faut retourner, donc retourner ici. On retourne ici. يعطيك الهنا. Donc quand ils étaient dans la gentamicine pendant 21 jours, donc en cas de lésions multiples, donc remplacement valvulaire. Remplacement valvulaire. Okay, I don't know what that means, but yeah, let's learn that way. Le traitement pour le gentamicine, donc c'est un aminoside. Finally, we know what is it. Donc doit être pour courte durée, vu la néphrotoxicité et l'autotoxicité. L'autotoxicité ou de la haram, c'est un peu de néphrotoxicité. L'autotoxicité. Donc Temchi il dit c'est un aminoside. Donc l'aminoside apparemment a de néphrotoxicité et autotoxicité. Donc il faut avoir une courte durée. Donc c'est ça. Donc c'est l'association interne doxy RIFA pour la sacro et la spondylodicite. Pour l'endocardite c'est RIFA doxycycline, c'est de l'association mais juste c'est 3 à 1 an. Zid maha gentamicine pour 21 jours. Sinon تعملوا remplacement valvulaire. قاعدة اللوكاليزاسيون نيورومينانجية on va juste garder la doxycycline donc باش نزيدوا الكوتريموكسازول اللي هو الباكتريم اللي هو donc trimethoprim sulfaméthoxazole donc à 2 comprimés fois 3 par jour, donc 6 comprimés au total par jour. Et donc oui ما قلناش في النيورومينانجي قداش نقعد نعطي فيه but it's okay. وتعطي donc si une compression médulaire, une corticothérapie décompressive donc dexaméthasone donc pendant 15 jours. Donc on passe le cas particulier اللي هو la femme enceinte et l'enfant qui est inférieur à 8 ans. Donc l'enfant inférieur à 8 ans et la femme enceinte. Donc puisque les tétracyclines اللي هي شكون اللي هي doxycycline حنا عرفتي فيهم بكري donne donc une coloration brune des dents et se forme sur l'os en croissance, déprimant leur développement. ما نجمش نعطيوها هذا l'enfant. علاش ما نعطيوهاش l'enfant خاطر فما تعطي une coloration brune des dents تقعد له ما تهيش تنحى و elle se fixe sur l'os donc elle réprime la croissance. Donc شنو باش نعملوا l'enfant اقل من 8 ans في عوض دوكسيسيكلين باش نعطيوه لا ريفامبيسين باش نعطيوه الكوتريموكسازول. على الريفامبيسين تاع من الاول. دونك on garde la rifampicine 15 باش نعوضوا الدوكسيسيكلين بالكوتريموكسازول اللي عطيناه في شكون اللي عطيناه في اللوكاليزاسيون نيورومينانجي. دونك باش نعطيوه تريتمون كيما نتاع المينانجيت فهمت. سي لو باكتريم دو comprimé fois 3 par jour. هذا سي l'enfant. بالنسبه للفام enceinte alors فما في le premier trimestre ou en dehors du premier trimestre. في le premier trimestre donc soit نعطيوها لو ريفامبيسين seul soit في عود دوكسيسيكلين نزيدو معها ستريبتوميسين à 15. donc c'est 15 c'est toujours 15 le rifampicine ولا نزيدو معها 15 ستريبتوميسين. donc et ne pas dépasser 3 semaines avec donc la streptomycine على خاطر c'est un aminoside. L'aminoside c'est كيما الجينتا من الاخر كيما الجينتا فهمت autotoxicité néphrotoxicité. هاكي le جينتا c'est un aminoside. donc voilà streptomycine ne pas dépasser 3 semaines. En dehors du premier trimestre donc كيما طفل الصغير donc كيما localisation neuroménagée rifampicine 15 avec le Bactrim. Donc à 2 comprimés fois 3 par jour les cotrimoxazole. Mais remarque la surveillance
Donc بالنسبة للريفامبيسين عندنا هيباتوتوكسيسيتي قلناها. دونك نمشيو نعملو بيلان هيباتيك فيه لي ترانزاميناز et les gamma GT. بالنسبة للكوتريموكسازول donc il contient la sulfamétoxazole qui est un sulfamide. Donc sulfamide a une hématotoxicité, donc il faut toujours surveiller par la NFS. Donc bilan hépatique NFS بالنسبة للي دو البكتريم اللي هما l'enfant inférieur à 8 ans اللي هما femme enceinte donc en dehors du premier trimestre اللي هما على localisation neuroménagée. والريفامبيسين هو الناس الكل، donc الناس الكل نعمل لهم un bilan hépatique, c'est tout le monde. Donc c'est ça. Et puis la prophylaxie déjà on la connaît. Et on finit avec ce cours.